বিভূতি পাতির বিলেপনাভ্যাম নম নম শঙ্কর পাদুমাভ্যাম নম নম শঙ্কর পাদুমাভ্যাম। আপনার মনস্কামনা নিশ্চিତ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଅପେକ୍ଷା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦିନ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଏଇଠି ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାସନା ଏବେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ ସରିବ। ଆପଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଡକା ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡକା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। সুন্দরে সুন্দর ক্ষেত্রম সুন্দরে কিং বর্ততে। এই সুন্দর হোলাহুলি মাধ্যমে আপনাকে জাগৃত করন্তু, প্রকম্পিত विष्णु कुंजरुद्र प्रजापति आसंगो 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 किसी नहीं माउस पकड़ आगे पुरुष माने जेबे ए पछ पछ ठेयंतु तापरे स्त्री लोक माने जेबे आगे पुरुष माने जेबे आगे अपजेंट पुरुष अछंती सेही पई करिले आगे पुरुष माने जेबे ए पछ पछ ठे ठिया जेबे तापरे पहिला माने सब जेबे व्यस्त होबेनी आस्था तो शुरू करे काम करिया उचित तापरे सुंदगी सामाजिक दूरता के मध्य मेंटेन करना उचित तथा संभव मार्च में जे आलोचना दाय करके पेदी दियो बिटिके आओ आस्था आस्था काम करिबा समय अवश्य होते आई बात की से माने बोली की पड़े एडी फिल्म करिबनी ता भितर मात्र जणे जणे जिवे आउथरो काई बक कहू बस पाँच संगा माने दुनिया में सरी गला सेवाडे पड़े डैम साइड बैटल साइड काय हो आते में काम कर चलता
যেভাবে সরিগলা ডান ঝাড় পাড়াନ୍ତୁ মহেশ্বর প্রথম প্রস্তুত ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ପୁରୁଷମାନେ ଆଗେ ଲାଇନ୍ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ଦେବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଗେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଆସ୍ଥାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଯଦି ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପିଲାପିଲି ଯେ ଯାହା ପାଠନ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ି ତେଣୁ ମନକୁ ଟିକେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଚାଲିଛି କେମିତି ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯା ଦେବ ପଳା ପଳେଇ ଯା ଦେବେ ଦେବେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଚାଲି ବସନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ବସିବେ କାଟିଲେ ଟିକେ କାଟିଦେବ ଯିବେ ତ ସାଧା ଯିବେ କ'ଣ ବସିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ବସିବେ ହଁ ହଉ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଲେଣି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଆସିକି ପୁଣି ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁବିଧା ହବ ଲାଇନ୍ କରିକି ଆସିବେ ଦୟାକରି ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିବନି ଅନୁରୋଧ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଘିଅ ସରିବାର ଭାବ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଭୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗିବନି ଝିଅ ଯା ସରିଲା ଡାହାଣରେ ପଳାନ୍ତୁ ଜାଗା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆମର କାମ ସରିଯାଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଯାଆନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଏବେ ସାର୍ ପକାନ୍ତୁ କାରଣ ଦେଖିବେ ଘିଅ ସରିଲେ ଖାଲି ଘିଅ ଢାଳିବେ ବାବୁ କଣ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଆସିକି ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଅ ବାସ୍ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଛ ତ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସ ମୋ ଫଟୋ ଭଲ ଉଠା ଉଠେ ଆଉ ବୋଧେ ହାତ ବାହାର ଯାଅ ସରିଗଲା ତାପରେ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଧରନ୍ତୁ ଖାଲି ଲେଡିସ୍ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ପକେଇଦିଏ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହାତ ରଖିଦେବେ ସରିଗଲା ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସରିଗଲା 3 ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ଏପଟ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବେ ବାସ୍ ସେ ପାଖରେ ପଳେଇବେ ପରିବାର ପଳେଇ ଆସ ସରିଗଲା
ओम ब्रह्मा जानो नंद सूर्य सकल ब्रह्मवरार भगंदी बेरियोजी भुवन बेरियोजी अपन शीघ्र ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବ ଟିକେ ହାତ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନପେକ୍ଷା ମନା କରିଦେବେ ସେ ପକେଇଦେବେ ଯଦି ପକେଇ ପାରୁନା ବାସ୍ ଘିଅ ଦେଇଦିଅ 3 ଥର ପଡାବେ ଯା ଝିଅ ତିନି ପକେଇ ପାରିବନି ମନା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ପରେ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକେଇ ପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ନା ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ସେପଟେ ରାଜ बेचारे जा एक जारी काहे थिया न हो सेटा किछ भिडा कर दु नहीं या सल्ला हां साइड दो और सर दे दे बिदा पर आसन देरी कर दो नहीं बहुत डरी जो फटाफट जल्दी फटाफट शीघ्र आ दे दे मन मुझे पर दे दे नना नरे संत देवे अपन जुआरी कर दो आउ ना पड़े नना ना साइज करके फूड पर का पके हमने जुआरी की नाम दे जाओ ना सल्ला जाओ अबे कर ये जुआरी की पड़े ये घंटे की पड़ी पाथन की पड़े जा जाओ भैया नना को जाओ दे दे भूल लेके दे दे बेटे आउती Diyan, diyan, tindara, doi, andale, kan khunjoni ni, diyan tu, pas, diyan, dah perasan jauh kan, dari khunjoni, asal tu, kan kita ini, mana macam orang beri. त्रिपड़ा में हाथ दी Insyaallah ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଇ ପାଖରେ ନିୟମଟାକୁ ବୋଧେ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଏଠି କେତେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ସରିଲା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଡ଼ ବାଜିବ ଗୋଡ଼ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ପକାନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବାরে ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଉନାକୁ ପଳେଇବେ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ପଳେଇବେ ଯାଆନ୍ତୁ चलो चलो जानतो सरिगला क्या बार जानतो जो मानकर आहुति सरिगला मंडप को तळु करांतो तळे बसंतो प्रसाद भले लागले बसंतो आरती हबो बसंतो ए पुण्य आरती हबो बसंतो लोक करिवे जानतो जे माने नमस्कार है की जुआरे की नन्ना को दे देवे नडिया सठी जगह पकड़ देवे अपन पैसा बास मंत्र पढ़ुए नना माने मंत्र चाली दो अरे हम बुले पड़े आ मंत्र मुख्य पड़े मंत्र के कथा अपन चाली था मंत्र मंत्र भक्त माने मंत्र होनी
ভক্তগণের মন্ত্র পূর্ণ মাত্র কথা ঠিক আছে ঢালো তো ಸರಿಯಲ್ಲ ಜಾಂಬನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿಜಬೆ ಹೋಳಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ନ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ବାଟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ଡାନ୍ସ ସେମାନେ ଯିବେ ବାମ ପକ୍ଷରେ ହଁ ମିଳିମିଶ ଥିଲେ କହିକି ମିଳିମିଶ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସରିଗଲା ଯାଆନ୍ତୁ हाँ फोटो भले उठा ए देख फोटो उठो एटी पेपरटा को बंद कर फोटो उठो तो फोटो उठ এই ভাবে আপনারা বলবো हाँ सल्ला जाओ सल्ला देरी करंतुनी देरी कले फोन दे दीजिए जाओ हरियाणा एक कोनी जो हमरा अछि तापर तो महिला से सहित नाम अछि जाओ तीन तरह गन के दे देबे एक हां और तीन आओ आप तो तीन जा एक अच्छा आज जो हम चलती क्या जादू पक्ष का क्या जादू सॉरी ऐसे आ जान तो ना घियो दियो मिलन अब कोडी ने फोन कर पहुंचो जल्दी हां सल्ला गोटे गोटे गुनिसा गोटे रे फक संतुष्ट हेबे हां गोटे समस्त गोटे फक देबे हो जो गाल जानो इंदिरा माने नदी बस को नदी सेटा को उधर कोई अब नाती सरी होली बोते चल जल्दी काट दे तब त्रिपटा उधर काटियो अच्छा ए इतनी को अच्छा आप काट दो अच्छा हाथ में लेके अच्छा लिखा अच्छा रो ठीक है ध्यान दो शीघ्र शीघ्र ये गोटा नड़िया को छोड़ाई ना हो बोले बुलंद ये सब ऐसे ओ ये थोड़े हो दिन हम तो घिरा दिबो न सांग हो गावो ए नवाले ना हां जाओ शीघ्र शीघ्र गोली की दे शीघ्र यार वो जा बाजा फतरे पुलिस से मोर खड़ी जा जाओ तापरे हां बाहर जाओ अरे हां जाओ जान दो
ଜଲ୍ଦି ଧୂଆଁ এই কর্পোরেট দৌড়াতে আমার আগে কি আছে পরামর্শ আসছে এই কর্পোরেট দিয়াব কনফারেন্স সব যাও হ্যাঁ আসান্ত নিকা সারিয়ালা ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଘିଅ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଘିଅ ଆଣିବେ ଜାଗାଟେ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ମଣ୍ଡପ ଜାଗା ଧରିବେ ହଁ ପକେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ଡେରି କରୁ ଝିଅ তুমি ଝିଅ କାହିଁକି ଆଣୁ ଯା ହଁ ଫଳି ହଁ ଯା ତାକୁ ଜାଣିକି ଯିବୁ सारे में हमारा मामला में आउट बंद कर दिया तो आउट प्रश्न नहीं ये होगा नहीं अपन जाओ समय शीघ्र संसार विशेष itu lain सब दियो ଆଉ ଯେ ନ ଆସୁଛ ନା ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି କି ଥରେ ଟିକେ ଭିତରେ ଧରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ ନ ଆସିବ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଉ ହଉ 3 ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲୁ ରାତି 10ଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନନା ଭୋକ ହେଲାଣି କି ଭୋକ ହେଲାଣି ଆଉ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଚାଲୁ ଆଉତି ଭୋକ ହେଇନି ମାନେ ଆଉ ଚାଲୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ନନାକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କି ଓଆରଏସ୍ ଦିଆବ ରୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ନନା ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ମାଇକ୍ରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଖାଲି ଦେଖିଲି ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ସାନ ଦୁଷ୍ଟ